nyakda sinmira gomde relam nyakda mara gomde relam nyakda zulsa gomde relam nyakda paso gomde relam nyakda Bonjour, 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 comment ça va bien. Osanda tobam kanga te sambange, yane mbato bine silora. Good morning, bonjour, neibeo, ani sorma walige. Sangwa mane paso goma bula yakda. Samburu gomne baba na mawe komba samburu gomne baba na mawe neibe o ardoka nifne yore ani sorma bobo ka nifne yore walidem dorika nifne yore komba samburu gomne baba na mawe burkina be. Good morning, bonjour, neibero, ani sorma walige. Sangwa mane paso goma bola yakda. Neibero, ibe kibare la fibe. Ani sorma. Walidem, kolem wali.
aw mer mo sa fo runde arzum runda ya yumda arzuma yibu saba yumda mera ham pila na han soblo tone sai nem saba kana zo kelbo son tole runde yibiwa on to lo tone renda pusum bene ba at kota man tawrik pus mon pusa burkin biya fajil tepi aya tit kotan ti she kamil zungra na ramba abla am fajil tepi ne do ningri ti dan taranda bersini ngabi wen nam song ti runda yumda mi kamenti burkina faso le bras Burkina Faso ayem batan le bras Burkina Faso son kolon gili wel rakabe mina fajil kepi la hamta abla ayemre wena gana tinga lafi wena songor tit pam yibsinga Alfon ya wala ko ci ya ra hanin roto de da sungro de sungro bile wala ko yelam bala roto ne ya roto tarebuto do sa ya do po de sungro de tatwen ya ota do sa ya sombo ya oto ne aw anya zame hanin ci yelam managala a situation re yikan to konta nyokro bawa rubile ni gabe am pa de ji be ti kwa o ya sen la am tab ni wenam kusra wenam yelem ti sen la am taba nore yemri jima taba kusinya wende ye kontum don la am tab nore yemra sumre yemra yedem kusa zabe wen pokodo ate talo ho biye yemne zala la waran yi to la itakada menti atoma yi pata wala raptanta réel sembu barsanti on paba za ko on vunu barsa vunu ta bili ma to mo ate a to lo ya yo ko sang fasi barsa na fa ku sama ko de no ko za ke vumo aha donc ça c'est da nimbana réel to ma to mde ko en ba fa ko na sa da bon or sujet ele ya wuto ko ba te sin ka na yi ka to yi barsa kele ye ya anda to ni foya te akil ma pa man ta barsa bal ko barsa bal le no pa me funu mi réel pa barsa pa ya ba ya suno ne ton la na ngom dunda wa zama yi somma ya oto na tara 3 points nyanda la fena alors comme yele yo ay ngai ba ye ba ye na zara ko min da sa mun ka be yamba yenen de ka sa di to ko fo yele ka be wa rende na poussé bara ko so la quelle poussé savane quelle radio France en kepi pour nebni sembe radio quelle pour sembe télévision à tori la tin telunet be arzumdare janvier qui rempila na c'est 2022 yumna isemer mo sanvin to sayamba te arzumda me yibu sobla wotone rende pour de la barke yam sembe ne tondo wakat fam wakat fam de mi meti son ya wusro am betan quelle pour wusorbe pour dama serre wusorbe télévision à tori wusorbe tout de internet pour wotone bene tondo et soule no reta de la kwe c'est perdre des femmes et pour des femmes zanga et mimiti benedo behave fata da kwe tolo len ton perdre met soule no dende samedi sa fanzan kepe miningo Gilbert miningo bam kene sebalura pokane mi kameta media mego bambe radio machine da menge tumda yelbene Ahmed Joël Compaoré bambe télévision machine da menge tumda yelbene et na mi kamete samorien sangala mi akandinge sena yele te bamge te ton ko sa paragaro to ne tatiyam soma ya Adama Drabo labamba et na mi kam tilunde yibira caméra getam ya mo yisibli sano bamna ni de pangzi sana yikiam da ge tonon kong yim sambisi ada venam naba ya Amadou Edrogo oreli som tore bi ka pinda ya sida modra me wa pinda wa gehne sa mangal yelle runde yibe ya wotone ne le ninga sanande tum na ma san fer den te tatiyam mantone te yam de raton de yurbo nam ta Abdul Fatah tasambedo den ya wotone msambisi savan kelgarbam yam pala radio kelgarba television getba ton yele yam sanjwe nyan kanu am e wili de mete woto da sana ba polum ra kora Alphonse Edrogo
be kam to ya woto na partout ma yisa mer mo san fo tawa bodo on te hempa zini ngepa to wa ya barasa ila ma ga bine bil fula da ke les aime sabe yene no yene no pa zulai ba ya bien ta ba la wala ba bien de bien ta ne yi ya mo mer mo be bien ta ne yi bien ta ba la wala manda bin ti ya woto poro wana le ne kwa ye lenda Alphonse Ouédraogo zin poussé la me ya woto ne bero rapokane Cheikh Mirzwa zungran zoa yisa mermo sa bambe kane ya age fati kana jemeng pordong lawoto bam ne sida da ko lawoto ya bam ndeng zaka ya nga la yole ite ton wake ya bam lawoto pordo sida ala yisal tiri wala ya woto ya sida nyenda lawoto ya bam lawoto woni nga za mo absini okome aba ga so ramba fana tapte yo so ba yo kala tabe apa yo kay bro yo tela sama ada uso tara de ya ber wele wasi ko ay ba habi tampo gomba ay la kete se agado la mi moto kabe bala sama me ke la agado la mi am ya shi ko zalim shi ya sida bari ala ki tambula shi kala ko zalim ya wonto la ki tambula ko mam shi kondo o jiga ya wote hanyo ko tiredo rendem sama Mamadou Lamine Kwanda kon men la woto yesa rendem sam bi se ala gisi de Boubacar Sidna na wa ke kane kala bilu po en pam tondo mam ya bi ga salamata tabsaba mam naqba Sidna soxne tablu ndey bi ga woto ne bi le fo ko saba ko yesa saba bi kay hambare mo we fo hawa bi ha banano saba bon fo be ti ban fo men bon do ti be ram tela mam famila bon do hito men ga bi la Alphonse Ouédraogo umara wa bi ala rende yibe ratna na ratabu to sohne taba birken seba ne wa mazupi sen tigese bo mbebe ne Alphonse Ouédraogo te le pays sebra ne wa na zurunda yibe ratala tondo en ken wo yuwe sil na wiligi te sanga aman bene bale weba mane kita meteroto lagma ankel an fonhoto den sanga aya wusro den seba ne yibzingi ipam da kaseto hanebsa an wiligi tondo tala tondo an ken reponsa ko za pour na wiligi mamsa an kinde nam nem pang Burkina Faso yela metil kan zugo obleman convenam la naso kongese ningara janvier ki pour auto la nebni si sandarat nde nam nem panga si da solia nyaka bala nan to mutumna siba den pisele opozigi le pays sokra auto la boîte ne venam tala tondo ken we de do na wiligi ane bour seman we somon assise criminel la yela metisi kanga neba ayibo en der baïse en tayum pila no mai soto non karam rende yesiba nengo poezigi i pam na venam te bali ni mamaramba yelo en kodora aba nyora kamba sen ya bon monti minue dama ren sel bodba samboa absibra la woto nem tala tondo en ken to le ministre matiza ko point ASLC tum nora pa ma torso palra tia Philippe Nion la mia katabna lede professeur Luc Maris Ibriga zinga sibanen pisi la ibzingi i pam da venam abgo manen tondo zabnen saliam da Burkina Faso le pays sebra nenga yo bazingi gayenga so comme nangesi ya wakat bokola nan to man ne dal ningam sambondi opération propre rende opération mais propre gayenga so ko dawto ren sebra nenga yo bazingi i pam da venam tala ton nenga terango mo sa Burkina Faso abi la metti kan Cameroun 2021 bi fa yenta bati talon sui hati yella sui singa managari siben pisi dana zingi ipam da venam kelam pa bi na uligi bala ni senan taw arzuma talanta dimasa le pays sebra point ipam da venam runda yibewa ren ya wambe le pays ne wam na zo le quotidien ne wam da zukwe sonwa san likbene na mi kam te le quotidien to kon so same ne Abdoulaye Bari ko ya ko senkede ne ton tenga vuim la nu gara runde wam abi le meti sida runde tarayon do te MPP na ma bangi tene mbida tab teka sebra nenga anizi ga yam pam de kibe kanga woto ne na mi kamete hentanor ko se zinge di dentele o zinge kanga ne ton cascade sur ma bene ya VDP da santa
yibu lab kuyam la ria bum pur mo sambede neba ni sababu talla tonne ken udalan sul mabene policier yimran kalum ta so sura santana se lab kuyam wa yugi talla tonne ken sila yire bene a wilga tonro tatabo san bene la ya neba santar bugura do ta so sur san tumoto ne enami kam to wada kane apama tero santaran fon har shisa wala teren dere arrondissement pila yimre singi a wilga ne di den tere o kwesa poem Cameroun Cameroun 2021 c'est vrai neng pile yi beziga gomdame etalon zugusondore ab hantone Cap-Vert damam idnami kamete tore netaka amma na sombo to population me propre yena ninkanga sabe la mete tum kanga certain singa me nenebla ni songo bugo tangana ba sebla nengana sezigi yamna pa me kibe bam den ya le quotidien ne wamzu ku islam mermo sanfo aujourd'hui au faso sebla ne wamda zurunde ibe wa na mi kamete ya nyoko ra yelle MPP na mazabo ane bumuni ngasambe maliwa la sonné Luc Adolphe Tiao c'est à Blaise Compaoré premier ministre Koudra c'est vrai nga nouzi ki bakanga bebene région du nord a bien lamenté oiguia silagiri dans son source tu lo bala me bon pour de moto nante rota fa halak bene c'est vrai nga tamzi ki bakanga bebene et là metti étalon matum songo kan 2022 un tournoi bien lamenté Cap-Vert et Zal Burkina Faso ya bien yemri den ya bien yemersa mana yelle Ministre d'Ambatigska, obye le maintenant moins de val da sondi, la soda piga la bioya, civil sa bambu l'absonyora, nizalsa. Willigamenti Moadewa, directeur général la psychiblement, Abouelon, ASE, LCE1, a Philippe Neri Couton, Nion, Ninkanga Somme libre contrôleur général d'État, Nalide Sanya, Niwala ASE1, Tauri. Obomane tonti gouverneur par l'abningia, beaucoup de Muhunua, Noroa, Sayelon et l'Estoin, gouverneur par la l'alliance en Ningbene. Ada aujourd'hui façon ne wam de zukwe c'est le retour de Ibero. Si de ouais c'est le retour de Ibero à la tondo en willigé et talon baltan de basanton un suivi yemra nezalam zame absentiré Cap-Vert la mette sida abeliber le wame wara pour un dans les temps par venam sidoya c'est vrai pour un runde Ibero ta la tondo kengan to willigi mamse ande nam ne panga Burkina Faso ka ne go ne ma konta venam ne yeni ngam sam pa ki pin ren se banango poésie que mi damatique ko isa lor pori le pam venema woto nem abgo manen tondo onna wiligi NSP wa zakonwa abuliga meti kela khani DG wa na yala yu sabala abe la meti ya hanki ne frais de mission yelle la hanki te bolva anan kilra absolument audition wa woto nem seba nga tabzingi ipamda venam yel kanga zugum tala ton mo san kengan to gom tenga nuga ya toto lebda ba en côté ne muida to ngata ba top ton re wum taba den siro seba nga tabzingi ab konta ton venam obele man tala ton kengan to wili wakat kan ti 6h rasula kota met top ton ti go ne pala son wa yidi ko kato nge top tom te dawla ton re am balenge se ab toma ren ya woto ne la ab kota misi damatiza ko isa be siro seba nga nasi la nu zingi runde ibe wate ton re pam ya wambe sirwaya ne wamnazu wakat kante l'observateur palga talla tonnen kenga pasektal kuisa pour un gul sa sebre point sambiga wambi sebre mbote lettre pour layam a sebre nenga yobe singa talla tonnen to gomne tondo mam san soron nda ton mana wendi kra a neb sentane pile nous l'avions rapport la neba tambo la basiam ab gomna woto ya le brin keng teng le bil funti wilgi veni si son ko to masankara wala woto ne yamna pama me venam zikang masam na le mi kamete conseiller da vote nyaran tim dara som be banam la som be banam ki hede afa yama beze kangam den apasektal go manero woto ne kon kibewa sebra nenga yoba zingin William te Cap-Vert ne Burkina Faso ton bala ne taba Cap-Vert bampa zalom Burkina Faso ni ngabia yimri ren etalon libre nyera mais ça ne je ha pour woto ne edna mi kamete transition mali zamana pour William meta goita adnin kanga sob sangar Algérie nugu ayita somne sebra nenga nuziga pam de kibe kangam mine damba tinga kwesa be l'observateur para sebra
anen pisile ni zinga wilga tondo te moade wa directeur général la adam yakabla tumna programme abialen kanga ne ton bene wilgi to be yakka gouverneur pala nan raison ram ker pour ya raison de l'est raison du nord sayel la solon pa ne mun solman den da gomna ne ton wotunem ya sambe l'observateur pala c'est le pour nduna la wa isamer mo sanfo évasion est le pays autour nord c'est vrai marsin yit rasma popo et sibu darfan jil chapi et le maintenant wam de zugo après la sonsra ne Aboubakari Sanga ninkanga soba et ya collectif ekra ta soba ayele me arenda meti ton taxi ngese na man on ton tien zama jem sara sa pousser ne de rima buto tore ninkanga soba awinga yel kanga sin toto en bas d'am yel ti machine on soba yelem tum para trompe mam c'est vrai nga nous zige ki bakanga am bébé ne yela maintenant pi de balibron wa nan libre tien ça ne wala nyeswa sunya pourra bien braba yati nyeswa yen ton ro mbishi te abisomse on ko Burkina Faso ramba c'est vrai nga yo bzinga ki bakanga bébé ne itla waya ne talla ton tinwingi te ada nangura kama aya bum sentarion rusko la aya soma c'est vrai ne pile yibzinga ki bakanga bébé ne si pour yel solma yelle et on so ba wil kamete ade fo an bumni nga fo na mane on ton ron digi sans ya ne wala kima tarakin foro ngwe fo na man to on digi kima ya kim yo ko tarakin foro ngwe sibra ninga tamsin kim kiba kan ambe bene wi ma kompo sin kim opso kamen na jese ringa fo na sakame nde fo parent joie un foot sidariga mbase ta awana bon yamba la ma zo ya fo parati ibiza ko fo na sakande galambi sukra le otone ay Alphonse Bedro na sakande galam le crab ni am salamata tapsoba la auto mi évasion c'est vrai ni wam de zugo la ko suguri ya auto baya pana no para sida fo para ha sakana de razo fo ni azo handa be sida ni ta sida riga mais voilà bon là Alphonse faut mal là mi évasion c'est vrai pour aller à Léo mais kale bi ko na ngi dende na pa ma monsieur Bari Yakuba Jacob et zame de wilga mete tum tira ham pa zamdo abna ko la kwesi den dunde yibi rap sitna ko la kwesa te vena li ko wa me mantin le single juli ni etalon ya rezo honte tare a han wa na to pam suno raza moi abna le bon wa yel bam zutu le bana ko quisme arrondissement 9 maire monsieur Albert Bamoro lununa bambe be ne na retum da pour to te kil sugla nyaari dende na wu map quisi a monsieur Bari Yakuba Jacob hanna kele en penara wa ya auto den kala bil fudna wa be ne den nam sambi si savan kele radwa en pala radio kele radwa télévision get ba masawa na kangame to ko ne bum bil fu la droite pas miel bu ne taraso ala gizi da Boubacar Sy nab sana kodo aw rende yel bunde ne taxalat nam pame ala gizi da Boubacar Sy nab koton woto ne tenenta alzuma son responsable femme te bo de rara tonren konfo king pour de nyaar de la main songre do enem te lunde lunna ya wode ya se de la room se ketem pa bati lori ketem bebe ne nam hada do den konfo king tara team hay yoronde te no bili bil fu rum patin penar yamba a pason hada yam sambe ngoy te pour me ye ayam hayakin pour le ro ram parbala ibilite yam parbala ye kel mbosaram pi hede bali yine ro ganor bala le manar le brinken gande rum pa wat bi ni denem sambi sa fanzan kepil bunde ne tara solat nan kengan to ndik masa ala di zira Boubacar Sy nab gom na be ne yetame gom yodo a kenda tulum yida sebo renso te teng san warik sor ya salsi binet fa ninga zelem da salabare ning fero alegi rende el bundele to gom yodo a tulma yida sebo men gom ha soma gom kan paten keni patar karse
bazan adini yam hay kibo ti agum son gom dat mana woto ya kom yakaya helam nam patari dat mana woto ya anti ko azagalia helam patari azagal kontro yer kali ke denta toran ti to afana wume la wahaye ti ya wena sama zagal ha woto wona yiko humbe wati talo ha ne le jen keng ne go yo ko yinga tara kara ko enda to ha gom songo ni patara kara si barna bi la na ba ava salam da be salma jinga bara ko ki bara wili ne da yemre ndoga bi pugula hatti biga nere hanji jama so fa enti biga ha ta para ya na balam na ndi kun kwata mana para biga ta siro ta ya ha ta siro bi ta para jingo ntaroto hatti biga wale ba bedre na ba ko ki bare kibara patat na ba ne ba ka to la hanji jama so fa gomda biga wa ta para jingo ma rawi kandi ka larwa lepsoro zugun jin shahade ya sado ne tan lo awanti jin shahad lare ya na ba zu lam na we shagrunda san yi kunta anta na yirawa ya ke bala lara ba sahan sala wari kabe ka zin ta na yirawa ta na yirawa ya gom yo kaya ta na ba wum ya wuto sira aha anta na yirawa mo na ba na soke aminti pin na namsa pa yare ba yam bi to patin te bala yam ko to pa swaki na ba na soke so ko den terra aha ya bon lam bi yare tira to we chakam jugo de to fa ma si to so to na wa ke jugo la ada avant la auto ni man bi ga mam do ka yum pila yo pe la auto te yum fa rar fa mam hanji jama so kametam na ko yam bi ga timani par yam je wuma me te tiena ga wume aha runda ya zuga keba pa ya yikum jin la pa ya sa zati ko ya zo ta yamba aha dende mdi kam bi ga ko yamba hana kombe kuma te ara man pulonga pitchu ga hana yiti yam ko ya lam sa halara bare man patara yam ko be onde den da to wili ga me te gom ha yoko akenda to pulum ha mi ti am tenga le ba salse am tenga so le ba salse menir fa ninga azilam le salabre fero da wom yaare guso meng na ne gwam patar yodo bale ya salsa ato me saran ken jini fo parata ken sang jingo ta kolom no le bato kolom no le bato de le ya salsa ninga la ite shikade mana gusu ga ba ha ti salsa fa yam damba mi hinda tin yela pane sa han pani sol potenta salse la ba ni si pal remettre la salse ha mi kameti tenga sa ni man jendo ya tilai ti sal hazin so ya jutu salsa me ha bien bi gus ni fa ni ngajilem salvere ngom don gunde ayi gom yo ko noro antende e bote ya anton ya wera sare mo ha te wera sare mo ha to sida dende yel bunda venam lawo to la nan kan ta so te alagi zida bubaka sidna gom na ben yetem yam sanda te zindi santaru zuno ranti da soka bi gun si menga ne zoda tabu hobo zoda taba ayemra ya yam sanna yo zodo ne na nu hom patere hom pa ponte la yolom patare yam songo yibin soba ya yam na yo zod ne para se ya pour no be ne da wukum meng soba taba soba ya yam sanna yo zodo ne da son wuku de meng la yolom patare rete te talara santar wo menga lale alagi ta so la wo ewa yam handa tan na re juno da ramba bi mo da honda nyone ba tam jodi ibe ya so da yo ya de mana nya bilifu aha iba ya zodo para yelan be su kam hanta be na ko ina vien bilifu yam ha yo kini na zodo ni na ya biet soba
ade tin ni nam no kusum patien de ba nam ka be ya talare ya taram na ka be ya talare ba nam men ga zo ya arziaka sira hamba fo mpa banga na ma fo na ndi kama to to mpa mbumbu nam ya arziaka ba fo on so leader am ne leader fa sira den ni na ba si ya ni vene da mo to konde journée ba fa yi journée dunya la fa na shiga fo salamat lah ya na ba zo zo in kenga be tigi ya pa song ra meng na ite fo na wa ite fo song ba meng le na ko song ne bo tonga de na tonga ko ne mi ko menga ba pam de na ba ne ngoi le bia ni na ba sen patara yam song na ko ne da na ni pa konti la fo pena wa kon fo yam songo le wane sabab songo te fo ten tik na ba sababa pam bumbu sira par kunya aya bukayi yak bumu kone de kuni la kun soma han to yida taba ya fo son ne ta ti pam bumbu kun kan soma yide pa ya sababu ta ti pam tumde ya sababu wala ni ma ba affaire damba fo na ba sababti l'homme d'affaires ni on pour la fois tu pas marché songo pam affaire songo ya fo on croit ouais rika jirim da ji son atumda ko kwa la me wa to me ya kuni den na ni patara yam kanga ten son ko to di pam na fa yinga to la pa compter je na me mo ko de jour mo ko handa ton yi bem ne be to yi bem tin so ma yi ne be mi to fo ne na ba ka no me ne me ga patara la fi il faut na ba zoa na ba on pa na ba fo mo ko da ken karam ne parla ninga ya ko no be ne da ora kami gom song ba la ile bale ni da atma na fo yelle wata za ko ati para yi gom te yella sam ya yelle bale parni nore wonam to na nam ti fian ka be nora ne ka yeli ya wonam na no la la nora yi de gom nor la fian ka be wa yeli ka be la yi de gom yo sa ai mo bang wat fo pa ma yeli pa sama ne o man yi be o nera zabra de pa gom sam ti fa yala fa na sam aw tier be ngom sam o pire tumo patente so se ne patron bo de que já ne patron ma mi abuso wa que patron poca ya pa mo la ni zo da ta ba so ba yele meti talaga san talwa tala la ninga ntara wa menga wena menga ram pa non talaba me em di tala hambe be mpo mpa mo arzena yungu ne me atal safa ha di tal se ya ton runda kama wena mo ran sa ni kwam damba tala ya ne kala ha di tala ya ne sampa kinina ba kinina ila beti mama ya tala la ton di kala runda ha di tala no ne nu bazare on do te pate ya rakar la ya tala ko mpa kinina ma yi dende ni kwam la ning he ya wa meng soba wena menga parate wena parata so me panan ke wena marzina wa ne to bielam ti po ka na man wa zo rambia hamba man wa zo ramba gom no to de ne ban beti wena na nyong vuguta woto ni ne tusha ne ko lo bugu mo pa so ka menga mana bo mengi bam damba soka wa ko menga na na gabe tala hanta wa ko menga ban ati ni kom ta wa ko menga bam na ga ni bam damba so ne bata men na kwa la patara la man wa ko menga ila zula ila wena menga panong ba asiku menga wena menga panong ba jiga par ko ha pata ton pe sekda venter sik menga wala wena mi fo pata ton ti atema na auto menga na mama fo ti fo sik menga yi sababu ta tunuga ayem sa poga to song fo to yi fara poga yam pa ya la vanta ye parit ne zakem to kabe ne da mamre ya sida bam da ma sori aro wa ro ya la zula ya wa akolo wa de gomne ya tampa pot ne songa ge hetu ya sida no le sharon kwata no po tre men pa ko ne songa ya mi ti fo che ko menga
Ko kren ko ne songo. Ne songo ne zin de be Ah, ne ha songo fu songo la me. La yete fo pa wa ne hen yir fo. Ko ko ne han tar pa ngo yir fo. Ni so je o fo be. Ya utu. La no pare ka so ka dik bum fo ne. Sukiri. Apa zuk fo bum be. Apa sabab te fo ya kwanga de. Ko shekda mana suguri. Twenty when I'm de ka fo kuna ti ninga nugo. Ndata wa tas fo. La fo zo ngene wa. Ça va pas conformer pas il voilà un baratala Ola ya nan men. Voilà un baratala when I'm on de ka fo kuna ti ningi nu gunta wa conform ton fa jinda when I'm goma ana zo e shaka ay jine ba sa bala la po di vi be o ya pour when baraka son ma mail kan wa ya te fo pour da baraka a tunu go ne do Tunu ga ne. Nin kan sa wa mana fo yella ila inwe na ma song da wa la ha ti tunu ne ta sa ba ya pa on sa banda ta ma song fo ya ni na ba pare be arjak so ba da atan song fo je fo me nga yu ma han yi da pare be fo ha ro mo ai fo buda jiri da ya je wa ton buda da ya woto ton ya ba yi woto to fo ku ko ji ya be ya bla lo wala dinda siko me nga to pana song fo bu song ho ni sida fo an pana be ni mo do na yok zo ni kan ga so me te ya zube ro zube ni ya zube ni fo ala den ne batna ba han so do ne fa mo ro je jaba Nendet pa ma venam ne il bunda ne takaso ala gizi da Boubacar Sidna ba vena ton woto ne Comfort King nyaara tando Rende alagi Zeda Boubacar Sidna ba tumte da zaman la kabilfu re kete kana ya pam Comfort King la na kanga tor bilfu ya karalo ngum fa yikini ya pour denga pa wata to ovni to mesi de kalage hawa ya tu kanga bebe ya karalo fa yikini ba yikini ne re na pour to ga ba karalo aguma me pa yikini Even die 20 jaar scholen samen. De na le ko ngese messe den de ket nam pale ko wala alagi ne za me zuno za me lambang ta mer mo ko ho me le de bilu fu so ya ko to ma fo ya ko mi tiri ma ba to lo kom tari la fu ro pa ya se dam de bilu ko arpo e bana na ko ya sida za me kapere ko gilginda ma ibne ton tenga Nandada, Shirataba, Etalon, la Tuma me, Hatikilin, James Chap. Aha, Jabale, Bonti Victoria, Petty Pabinshi, Biwusala, Yaman Torre, by Bio, a Panam, baby. La handa ko ngi pa jemes ko aha den le wata Cameroun la je fuso ko yiro kan ko mam yi zakon atete na fuso ko pa pour yita ton ma ha te ton han sira Ethiopie ne ba man ba me shoma ana ba me shoma ayo den el pour da kamuma lo ne pour ndamba fangil capé neptum toro pour le fédération président la supporter dans ma hambe bien hatti sidia remboursement jugo hide king de pelsa ton pour de blâmer monsieur président Tougmane pour ndamba pour de la ne tum to la kelen king de pelse te king ne tum da tawre te burkina gilla fa ya habna bozudu me am pore ala kama me ra ye bambe nga ngom da bitin te bam pa ye da ton sil mangam to pa ye den ton suzo ya no ne bam su ye ya karma aywa den de fana yana be kawse bala bari na goma tawtir bu wa bari inandi ka koini se ton bolti Saint-Watin voilà Saint-Watin bureau
ya yak na ba giramde yak na ba giram la geto to ti bamba na ma na pusma bioro yako tende nebla ni fa gil kep haya na no ramba yam to ngande be runda na no ramba singa be de pija haya na no na regala pir bono wati ni batanga ta mana ne den na pusma na yi bioro yako la bangeti bioro 10 heures ataka pour kana singa halenti tanza abre la wala ni blani sin ya wala yitebe yakumbe kenga be wado me yile ni fa sin wakata yiba na ti tanza abre bamme watame dende nya tiere ayemre tiere yibe soba tonto sayam kan zame ti rakis para am setu ni kema ana mana yum da pipi doara ane compel san la nante kwahba kosobu to ya yum da point ya sensing ne be aussi durante tare dimansa la yemena na man da rakisa tin ta yibu to bonte to ya la rakise be comme s'il ra kilomètre pile zakne comme s'il ra anta comme s'il ra sokobala wili dilame abligre na yambe intat comme s'il rabala so ke bna wili dilame so ni hin changre be wame ya so songo kenda patoy e san yibene bangeti a Francis Dicré saman kalm diwa kursaram hango moto le ya nasa song handa tabar kursan le song kursan kile man kalm Burkina Faso kane te binyak yam na man wawre yinga la wawrap na mana ya kurhun nan zo dimasa hawa te rayita ayinga la na yi waqdo arrondissement monjuk saba bonjour masme la waqdo arrondissement ramni arrondissement pila yiba ne commune rural damba waya mais dam zug masm la course na singa comme qui parle warik sura masa ken waqdo santa waqdo obna giliga kilomètre damba son hanta ana la meter ko na se nawra nu tonre watinyal se sal de gol jugu dende ina yi course kasanga den fédération burkinabé de cyclisme bon ne ba fa to mo yi ti ya sunore na wawe ne la ninga handa songa ton course te wonam dera yora tiens sen le watte ya susanga fédération burkinabé de cyclisme président maroka sakwana mboli la yi jamais la bangeti soal ni hina man be la tsanandi kan wuli yamba ti obnantala pousro ki de zakma unda zabra wakata ni sasa na zone inoa nimni himi zone ine santa zone information ngondre no gobra bala zaksa tan so be na mi committee abeni labna ko hena irma apukin gisu bere widu san sakwa na mbola la bangi ti sibran be wa ebna winto wakata yibla na ndi kuma tengando lo tora yiri nkian kutro lapsa tita kutro ki ugara sam piga la nua ebna le mana yung puso bene ateti sibra zabre abzakon kutro secteur des atins kutro sak yore la option yibene me kambe wa ki ugara pila yoma ya wendo ning humbo te sento ko chitin hambe kutoka labnan talabin kenge option te pousse ben sa onandi kasore en kenge obtenga yor humbo ti jiwa gilebnan te solarba la winto kat piga labnan keng wendo ko lapsan yi wendo ko masa ya gilebnan kenge dende tonde savanne tentumba fangil kapi na taba pour kodoramba fangil kap neptun sanga pour monsieur le président Berewidugu
neb zakaram fangil kap neb tu sanga wana ma tenga po yanga yinga dene sen tren pa he bon sanwatan la autourne e confuti rende monsieur Bari me ko hoda me la to wala ko pakuli ngata bari ki ko runda ya pa guhude ay runda banga pini yike rende monsieur Bari ko be Jacob rapport me lam ci runda nan pa ma ko ci bam hon ko hoda tan ki monsieur Bari ko la weti na ko tonno ko sin ke ne Cameroun kanna yella pour wanti ida e tala ko mambe tum na pour nduna runda Sabe se passava na praia, na televisão, e fizemos ainda a zona da consulta depois de se seguir e a etalona de uma assim discombo e quando a gente conhece a filha da ninguém assim na campanha na foto la suninga de que mostra né quando barra né tá ali uma base né reacida di kwama wayi da Addis Abeba da fara kwama wayi Abu Dhabi na wa aksin ke ngore kuma ni kamenti bamane e lam ti kwama tabo ko bida e amba bambe la kwa wanta ti balla kit rayida da Yusuf la to onde ba ama testo bida e ti ne bani be kan ko wa le bo susamas ne bu india fa ki da lo pole wa yana ci balla ke be wonne motion si ken na entraînement wa ta me mi ko na ora ko ko tele ko ba pa na ma ne prepara ni si ati si ni ko ba ke sama ta pa ba tin wa le balla da motion se le to ta tele wa ni ka me ti ko ma ne le ba ni ka ti de ne ha ta wa ne pa aya sama ya wisho soda ya wisho arba asnen kan wa keno ti pale que ngom arbitrament ci mo sa yene na ko na la ken do no tenga na yelen ti pale le bakti lay Cameroun pa anere fa yidi ko ma bi diga wari min bammen te mara e si kan yela men ti sta la si ko de lenda bo bere ti yela wo yu ta pasan ti wen ta wo Yasida, la loro pole si pilame da nyame una si poteva da cucina sacra da se connaure asina si ko men da cornera a somolin la loro pole nas nyame ti kasumen del so nanda bramba sabulina bramba ya zutramba si yamse netunda an kusuna andere yella yene baljon kas ni pinda wa a Pascal le dogo conta docteur Ballon dans la chaque olympique si kuramba kamba faya next l'armée ni ben ni chez nous pas si ya ta foundation mamba bi la min kwa da place na tuko ni bi bambia président de gamba de supporter na ko bamme singa pour me la fin pour son wele ya ti ministre Tankwano Mathias obiye ni singa c'est yamsa nan ke le yono tuna an ke le six pamba sunya ke le yamse ke fédération men ay kasetu to bari pamba prime de victoire ko ba enlèvement défaite nan ke ko félicite to tan ren ya on fa gili atan ko no ba mana ba ne ba tigu ba ne ba lango na yiri ti fa gila yibumba yemule ya min signya sanga tiyan san to ko nya se ke kaseti nga na le yame ta lazar nanse la fédération a bambe les joueurs qui ont pangili la coupe de meyi chama asita sangale bambe kafa kuma ya douala la bamyera la balsam bi yaoundé c'est dans nori woni cassette na woni la meti asi sans le nge balla hantion samoa ya le cap vert il y a un petit joueur wa vers traoré patron continue puis le petit kubida nyoka yenda la et ça le problème il y a tamit bini zuna zinda Cameroun za ka ko balla za ala newa ni ka meti anda ya asangari suivi ti pek me wa sanga yi do to ne ka ti bisa na ya me ya asan mante level to bunda nam ko Burkina Faso nda victoire l'homme de match hier ablati Raoulé et Ignan
la mandat tamit du cas en pour jouer dans ma famille de encadrement la yow na nganda mo sa to mi yam ti bu na belan ba famille pas possible yam mi le pas possible même ka pas point san karam go ya wundi ne pas moyen une train to aussi la net yi Gabon Guinée équatoriale Congo ali Toronto Cameroun Tinsan Douala Yaoundé Bafoussam Yaoundé ka Burkina Faso ba famille de Abidjan Samé Komna Anani Passy c'est donc ce sont même ici une temps militaire pour ici déjà pas que sur les mbali là juste quelque chose Sud de Soka, il y a arrondissement 9 à maire Albert Bamoro, pour le être plus de zéro. Même pour moi, il y a aussi arrondissement pour moi. Il y a un pays, il y a un état. Bien entendu, ouais, le nez n'a pas sur la main et comme ça, il n'y a pas de ça. Chez le main. Donc, on tient pour ça. Yes. Kan nampak bumbu dia di luar. Jadi itu yang pusat kuat. Dia orang kan saya mau terlalu no. Ni jenis soalnya beron. Ialah kandara film. Sana kita ya Facebook apa. YouTube dalam saya ini. Ya mana ada sama orang mari kita film lah. Ya sekolah tanpa apa sulesi. Si COVID testament kita apa. From nam ibu wana from tan papa kapten ke dan tan sta dari fa to dia zamu ye tiba kama zamu on na de kusba uso kan ka da ba fa ni la pose smaller builder to one of them the what is that whatever wa ka di sekra whatever the going to be really the leader for living wala kambura ramba se ko ta ramba mona ramba je ki bare ma di ke ko wala ba bi ba na de ko ba da le mo ko sera di le 17 ina yi ka ken ta ko ya kilo ko ta zaka ila na ko man qualification donc pour kila ko bi sa na ta fa ni na ko samba je sa ba ni sa il fa di balare bi le non les pousser te talon c'est là que passa por cima da que cada final de equipa com a completa rote uma vai aywa usa esse tempo tá que na mentira que é o vamos lá sim ainda da a casina sim na coisa que a lei diz da boca assim na né me esmaguei são de na passou sim mesmo we make sure that the movement and sustainability of the cinema need to dosi in a good program and pairing Islam Tara some where see a film de Marabiel and the Posame. Never would never know so as the Alberta, their pussy and often equipa when I'm somewhere. Yellamana, Zama. Yamet wara wa wing that yi wasu alagi tambura bola yati mana ayale kusa tusi when sansa kinase when saka me si sem sabrenda kasitana into poten network son tempo mana rai de wende en équipe de yi juisentre de yi suno important c'est la content de signing na encore no ara tayam de sentuh bene na você principal na diabaria rapu parce que ça vraiment ça ad mahada ba de simi terreno dire que il faut ya sanga okay la teka de pousse ni ça na do ka yande okay dia sama to ka bali ko bi na ni ga kan ko aridi tabula sa ada banti apa mama na rai c'est Burkina Faso wa assalamu alaikum Isa normal sampo diga yo la Bons. Asa mata sawa salam
Oh, rende tondo la puso sama sama. Ate oh mota ka ben bare de. Ga se yi bu ti ta. La pera fo ba le be to ba ka jebo. Ya ma mita ba. Ya. Lagi pe hala to. Kela kabla me. Bon ron dia wat por mo ha. Yisu no yi to ne. Tida. Shaban alaihi miti tuma ya karam be fasektal sibra bebe mimti rahman wala yalni simana yamson papa mon karamba papa mon kelere wele bodan wa yele bamzutu ti tiere ne nebni sim papa lo horo mon karam shaba la papa mon kelere radio ramba bi television ramba na bahameti kinshabon Rended nam pusa alage Zeda Bubakar Sidnaba ne venem ninga san koton nam la leben pus yamba kela da bala television a jata ban leben yilme la wili tia bam se yela na ke saba ponte na ke l'observateur palram a pasektale gomane sambiga wambi atola la sebli a sumbon teletra pour la yom ayela me wambi mami me te kabe samra fo je wu me kibakanga la 4 mam lebran le wa zugu gomne foyi yam se ye tebra woda tenga tengri daton wena mande ga yeli lamna gomne fu bala ye habe ne kibe journal la ze ngoma yella arba son lura la ya son tuni mono kwera parke waram se yisi lamam da to haro tone so da sa san ribudu mo parke wa na yisa kwaya wotone la kwera se yisa be la mete worban da be tenga tengri daton we na mandir Denton sa nangul se sebra me ton yela mete ya yel mengari tabi yolam boda team kanga ni sabaya tiyo kala wotune ton da jengo ma wotune annan to fu wambi arba janvier ki gara han pile yiba bo bangte ya ne santane pile nu la sorsia abola braman kelere zikanga la wakat kanga mini ning senge talar mewa tuma yela ancien combattant matu miele général Aimé Barthélemy Saint-Poré bam se zelmin hedda meeting pour nzame abi mena ko kibari zikanga abi la mete neb santane pile nu ab san yora point ab mi kame te nebla ni si san la men yora soka ne ba tab me la bahri dabnande ngon wuliga me te bam soka soda se santa pigin bebene soda han ta piga officier ambe yibu sous-officier ambe ayopwe soda han nambe tum pour ndikri bamme ya yemre da buligam tinizal sa boti civil la ta ne banu ambe yella pour da zikanga ne bata bla bahri ne bata bab sambasa nizal sa ya yibu soda yemre anarab suka bene haya wambi vien ma yena ke tamba wala yella pour te bala fa zan kepe yokat tuba an zakat ne ngete tv ha on boti an ketembe yella pour ya renda ti ton mene andatum kila yena me hana wa to mbasi nengninga la ya ti wiligi te ne ba han wa wume te na we ndikana so kan tengra ne ba ta so pa yimri gwama le ba giga ne fa ko ta han ta de yella pour ya rete ne keriele ti yella han to lan le ba to ning ton tenga te ya nengninga yo pa serde ya zalimi te bala patin wa yele to bo da me na ma na we ndikri to ya vi le ptiki kera tarsa nen kanga la kera me tara rapora c'est d'abord l'amte yam ya tarabamba nezi kanga den wili da me tene ba fa tara ho patolon ya yimri la point la ton so wuma to wo manda wo tengra ton ya yura yimri santar gwa men yelemne ya lieutenant colonel Mohamed Arsalan Emmanuel Zungrana yuri la ton wumna yella point yida wambi ninkanga sabra chef de corps 12e régiment d'infanterie commando pour ninkanga me san lebenges nange kolara région du nord ko sename ninkanga saba rabe tumbam pour wambi haya mamte vena fo ya wotune ne ba bonda lamta al-qaida la sida mam pawum ni la vonre pami sing to babo nota al-qaida la mahammi bala sodara tumna ne da tara bang minembe ne ha ne sabgul home able tara bang minembe ne ya de tel sanje se ne da ayi se seba sebkata ka songulsi la sebam suka ayimre absamboti sentinelle nyi wambi
halin to ta wakat ning mam so wa ngul set sebrana to fu wa mam patolom bangi nebni so banda na ran yoga ya anne anda mam patolom banga nan to fu yel kangi da mammi ya woto non bala lam kami ba kan sa yolong yella pour yi la aya mamen na min ten gomne fu la woto ne lieutenant colonel zungrania mammi ya man som lab mania te mana ma watne samma to yokoba sida mam pami bala ne dam yela fu to bi chef de corps 12e rika pourra am le yela fu to bi hanyo ko lo yelle anan ko za soda si to bi hanyo ko lo yelle baba ni ngam sombo te no rasulma mammi yare pour lab talman sam te mana ma ya samba ne neba te wato antane kanga sida mpaten le fu hakiki yete ya wotone lama hammi bala yati yala nambe sogol pour zigi a sogla pore ton na wan bang sam bebene la sa ne réseaux sociaux la moa ton yam teneb keri de yeta ban pa had bene an to hadan ti ya wotone la sa na nge yeta bab salaman to hadon haya zikanga man paten to lo yete ya woto bi pa woto yela pour la nan wiliga fote ne bata me bamda ma mezime ambition sang pour runna ya wala lieutenant colonel William Kombari bamda commandant groupement mobile gendarmerie wordokane le bapane capitaine Isaac Sanou bam ya commandant compagnie de gendarmerie manga bala nimba maramba obiba mamnango mane fo bam me yelle ya te nimba maramba pana wendi kra yelle ambe buzugo wala ne ba hantagade la mahammi bala ya te singne de samar kiri am pisila yiba bamba ya butum pour la yakba la tumna pour absen yakba me ya yel wenning seman inatawa logor pori la yel kanga vuwa njei wambi mana te fo na wendi kra yel bantar gwa moto te ne pian yana pa kenda wa ya te kien yel am te bam je nyame te décembre ki ga 2017 ayumde colonel Denis Auguste Bari am yokob la yel kanga budinga labsan yokob yel kanga budinga logor pori a parabla woto ne ta yume ga fara parabla anta ki seni woto ne haya on wayele to bana ko la liberté provisoire to bi ko ko pemsam nananda a wurki ga 2018 la de logor pori a ke to ten yuri ne bare gudam to bana wayi me te ya woto ati yella ya wala fo hannewa den je kan ke tam teneb kere nyen pa kere yella po woto ne zangi len nantir wa keng tawri ne pasektal sebra etna songa ne batop ko subtiru tedna wan keng tawri Iwango padron. Iwango padron. Chema me. Bon. La gomne mam l'hôtel gwami. Turuna funanga na mamza. Diaspora Batista Abdul Service manaya. Am gul sam yurum pam zaka. Ren mam han wo wodo am gem zaka. Mana. Chema me gade. Mana songo. Okay. Whoa. Why? Salon ya neri. Libe zime ya neri. Aya watu muni be samdo. Nyan. Mdobe. Fo hanje to piro o gentanga. Bi ko ma mim na singne soba. On tara logement social ramba. Mam pa gombam gwami. Ringa yam patat do bedla. On tara robera. Zema million pisila ni, million pinase, million pisno, million pisobla no. Ciao. Million pisobla no alam data. Nyap sen kan zam hadan bu hodan data ya zakan men tar panga kawr har wusugo ton meta siteram saba za tuli bossa silmi hu wa kademi la bubo julaso. Oui, allô. Ayom kabe hotel lonwaye. Mbe Abdul Service International siège. Abdul Service International. Propriété immobilier signa sombre yira tabafan sous région pour. Iwango padron. Chema me. Bon.
la gomne mam l'hôtel gwami turu na funa ngana mamza diaspora batisa abdul service manaya am gul sam yurum pam zaka yin mam han wo wodo am gem zaka Wana yeba me garde wana songo de ok abo wo why salon ya neri libe zibe ya neri aya wata mun be sam do yan mdobe fo hanje to piro o gen tanga bi ko ma mim na singne so ba on tara logement sociaux ramba mam pa gom bam gwami ringa yam pata do bedla on tara robera zema million pisilani million pinase million pisno million pisobla no ciao million pisobla no alam data yãmb sẽn ka zãmsd n bʋgsd n data yaa zak n me n tar pãng n kaoor hal wʋsgo tõnd me t'a sɩte rãmb sãaba zag tuli bõsa silmingu waga 2000 la bubo julaso oui allo ayom kabe hotel wã ye mbe abdul service international siège wã abdul service international propriété immobilier sẽn yaa sõmb n yɩɩda taba fãa sous région pʋga Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Patron, Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, toi mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. Mon société immobilière en Burkina Faso, il y a immobilière manaba. Obe sabwe, bom silwe, kubri, kambwense, bobo, manga, binde, kaya. Hey, kala kabna ki tem satabarawa. Nyam dat rogungan halinga pa yahidi yeti ayam so mun aba wane tima société immobilière mun apam agrément ye Burkina Faso kap agré la be abe wodo police bank sambesia wa ya be pour la hambe wala Tansi numéro 1 plus 226 25 37 05 08 mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43 technicien au numéro la benzer konya mati abel la 26 78 81 09 25 mais la lay data la moon.imo@yahoo.com Moon Abba, ton pam do ton gan. Zak saba. Dai sigiye. Kon fo kinga hanyo gonda wa samwe. Rumu na saniri yunga. Nan timam takawa. Etam wa na ti. Kasi. Wala wa. Nya huwe. Kone. Kon fo kinga wa na ti pugudu. Ha? To sandi ki on pour zaka nga. Sobra hanti herzininga. Zarbam fa lum se ki de tema. Ha sidi. Mam yer fo. Ligir pato. Ayu ya no. Akak set nana. Gay, yaw le bra gumu tudu biyo. Kelre, mpuhudi. Onyorande. Kelre, ngwem wambala. Sigindi nya. Wai, kamsanya. Zak baba. Kon fokin a wane ti puhdum an pasin yogon dawa la kelin mani gunsu yam sandi ka sase wa bi getab gul sabeti original abanga selebzime azeka wa wafzu original la sampa gulbe bi pin loba letter sare ndawa ba bansun koy mesi
mam me rata woto mam nenga wa ko tulo bala mam zuyen taram te cool wai nan te cool la wa ne ba fa ya cool fo sanyu te cool fo rara fa ya cool am podo ba bintu yamse podo bram pinna mana ya fupal sin kaya wa yambe retraité ayo yo ka sinbe ari ya pierre babala pierre ba kolokatum to non la hanya ro lili la ya pepelem ya son fan ya mbembo ti mok fo hanan pierre fo fourir da fin à que le mok derrière da fin ninga kirenga leme abe boutique sa fin a lire ka to a you normal ya tin ndeke ada wala ketame ada gulam ti mok yaska ada boutique fe yama ka boutique bebe abebe beto data mok bala elo ndori na ka sonne pour mente fo rat ndori ndata zeranta boutique moya tubra waze mok mba hamwe mok you know ma mok ya safan zoma pordumde Tombé à pic. Ah bon. Ah d'accord. Servez-vous? Non, nous venons vraiment de manger des spaghettis. Mon frère, il faut essayer. Ah oui? Essaye. Les spaghettis n'ont pas le même goût. Ah mais comme vous insistez. Madame, oui. Ça c'est quel spaghetti ça? C'est le spaghetti Stella. 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 Pardon, faut que l'enfant. Les pâtes Estella sont disponibles en spaghetti de 250 grammes et 200 grammes et en coquillettes de 200 grammes disponibles partout au Burkina. Estella, l'étoile des pâtes. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Blender Ketembe, Pasectal, Quissa pour l'Observateur Palra, Te Pasectal, Kangatori, Bielame, Wambi, Arresigne, Octobre, Kil, and Pila Yemri, 2021, à Yum da Point, Boudning, c'est à Thomas Sankane pour un dame Bouddha, Yaboum Sinket and Kangri, Sodas à Saint-Libouco, Doram, Absent Yikantal and Kangni Wara 2000. Yey Bouddha han kenna ya timam to da foti kiga tablo or puri ab tor soba ilbe medane purun damma sen lagman be tumna pourwa ab zen tuma tum se atum beta tum beti me nebsan da ta pile yibu abinda tala yella pourun ab kel habam damma kasetra mebanda sode tabam ko barle pile yimri ab kel rabam ramma den arba janvier ki ren pile yibe masa 2022 wa yum na masa ya wakar kangla nyakiya anan ke bang mitubni si aban yakan ning tum da pora to bramana ve kuma anton wa ko bam me venem ze kangawa ya rete sange bam sokan Professeur Robert Soudri Bamba ya nera senzin tum da pora idna le binyame
te ne la ning sena pour ngehe veni so nke tombe bra mai so wa yenda commissaire divisionnaire misa milogo den sa ne ba mo bi ba woto ne zin tum na pour te bam tum na ya tum be pour wa ya bam masa yi ko venam bam mi semi bo meninga ya te bam me tum na sanda ko bam yela me to mo do ngehe ya boyen ko nimba maramba lable man toran je ven la ni sen kebe yinga to toran bangi yel mezikanga labra an la tam to mane vetrop son bonte ADN na yelen to toran bankura ma zikanga abra le bangame ya bugra boy labra ma hantale an ko nimba maramba den ya woto te ne ba yibe ton han to sa abra ma fa ke tum na poa surtout ma me yin ko venam la nan te do ko ven mama sa na sanga ne to ko subtiro tine yalo ngare ne zugo Madame, je suis venu vous présenter les briques que nous confectionnons. Comme chez vous, Abdul Service International, vous faites beaucoup de cités, beaucoup de maisons. Je me suis dit qu'on peut faire de bonnes affaires ensemble. Vous utilisez combien de tonnes de ciment par jour? Ah, s'il y a l'argent là, on peut aller jusqu'à 3 tonnes de ciment par jour. Même la nuit, nous travaillons. Vous voyez notre usine qui est là. Nous utilisons au minimum 10 tonnes de ciment par jour. Ah bah oui. Et puis Abdul Service International ne travaille plus avec ces briques-là. Madame, donc vous ne faites pas confiance en nos briques là. Ce sont eux qui les ont confectionnées. On va voir. Oh. Non, vous savez, madame. Non, ça va. Hein? Dites-leur de tester nos briques. Et cassez tout. Bon, ça va, on y va. Ah non, c'est pas fini. Regardez là-haut. Ah, démarre. Abdul Service International vous propose des logements de diverses lignes réalisés par une équipe de professionnels avec des matériaux de haute qualité. Devenez propriétaire d'une maison grâce à Abdul Service International, élu meilleur promoteur immobilier de la sous-région. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Mais, patron, Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, où est mon habit? Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. Société Moon. Moon, société immobilière au Burkina Faso. Nous sommes présents à Samba, Komsilga, Koubri, Kambouissé, Bobo, Manga, Bindé, Kaya et bientôt dans d'autres localités. Pour vos besoins en logement sécurisé, être chez vous, Moon est la solution. Société immobilière Moon, agréée au Burkina Faso. Situé à Ouagadougou derrière Kouris Bank, Siao. Téléphone plus 226 25 37 05 08. Mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43. Numéro technicien 78 81 09 25. Email moon.imo@yahoo.com. Moon, la solution immobilière. Acha! Ma! Fa yalam la. Ndik man so fane lo ko mti bore. Mama sa fan kala ka boro doy. Yo ka boro ya kula. Ha? Aisha bebu. Ya ton balanda pami. Tenga fa ya Aisha. Ya san fan fugda la paborde. Yak so ba wa fa. Barka. Sanfan Aisha, si de yilgum sanfan de. Mamerata woto. Mam nenga wa ko tulo bala. Mam zuye taram te cool. Wai, nan te cool la wa, ne ba fa ya cool. Fo sanyu te cool, fo rara fa ya cool. Zak ça va?
sigiye kon fo kinyo hanyogonda wa samwe rumuna saniri yonga nan ti mam takawa tam wa na ti kasi kona wa ya we kone kon fo kinyo wa na ti pugudu ha sandi ki on pour zakazaka na sobra hanti hedinga zarbam fa lu se ki de tema ha siri mam yer fo ligir pato ayu ya no akak set nana gay yo le bra gumu tudu be kelre mpuhdi onyogonde kelre ngwem wambala sigindinya ngai kamsanya zakwa Kon fokin a wane ti puhdum an pasi nyogondaw la kelin mani gunsgo yam sandi ka sase wa bi getab gul sabeti original abanga selebzime azeka wa wafzu original la sampa gulbe bi pin loba laitar sare ndawa ba bansun koy mesi Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Denda pasektal keten gomna ne tondo l'observateur parlant sebrobi la me wambib nan terre la me topson wana buguskurama ada yime kire pisile nu talanta me kire pisile yopwe la nan yi darne ya don lapsaman tum kanga wotono ada son pugu hiada woto 2015 yumna ya sana yilen toren gese tenebe yibe mam to foti lora bamme toren tumtumna Yarete VS rapport professeur Robert Soudré, le commissaire divisionnaire Missé Milogo, tenait pas nan tumtum da wotune. Yarete mamdat kan torofo, adopte wan toron buguskuma wakato. Abnayam teneb keriado, azulume paye centimètre pisile yibi. Centimètre pisile yibi, ya oleninga, sont tolorante pas zuluma wa, la yena. Na zulma wa to zulmen to yina yenda centimeter pi no ge wambi yo ya ofo ne wam den wili dame tato ma sankara bam ne ngwa bam yo zulma apa yi centimeter pi na la yo pi den ya wan kiti tayisa sawadro nya sergent chef Amadou sawadro kema na ngome wakar kanga agom da pora yela mi ati fenje ho bokanga zulum tek kanga leng to bli ko ne dan sagla bine ne san no nga babe nyumenga a hana mbusa bok pora pana ya zeme hotone den ya wakat kangla ne da hangome saha hotono am ya rete bang mitbe na situm tumna hafsit na nge samem bang bugro ninga hanke tumda pora ya rena te ton na ya te vera pora wilgame te bugra dop sombote kalashnikov ke tumda pora bugra dop sombonte HKG3 yemena ga tumda pora hotone abna lebe mikame te bugra dop sombote pistolet mitrailleur damba l'arme ke tumda pora hotone na kit nimba maramba na yidunu pora hotone wambi ha ne venisi Avant la manari, tout na pour
mbona sobti millimetre wa en soba bebe ne millimetre yo pele bil farame ba me bebe ne la vena taban bebe ne te yenda soba ya venta hanan ken soba yinwa amanda widigde bugum anyonyo zile ninga son ton kyanwa den ya woto ne te vesra pourra avant ton yande ya woto ne ya remela compte kaseto tato masankara awsna nge kuma futa banda yela yenda vena tuzini nkyanwa abna ya son nyonyo wa en compte kaseto vembamba son ton ke tumna pour